येवकार आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण सगळ्यांक खबर आसा. काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमी सांगलेलें की आमचो जो आमदार आसा ते आमच्या विरेश बोरकर आमदाराक आयज आमी आमचे जे ऑफिस बेरर्स आसा म्हणजे आमी आमचो पार्टी सेक्रेटरी विश्वेश नायक, ट्रेजरर अजय कोलकर तांकां मेळपाक तेणी येवचो म्हणून. पूण आमी ताका काल सांजो तुमच्या थ्रूच आमी ताका मॅसेज दिल्ली, मागीर आमी ऑफिशियल इमेलूय ताका केल्लो. पूण आयज दनपारां 12:46 PM म्हणजे अरावंड 1 सुमार दनपारां ताचो रिप्लाय येयलो आमकां की तो आवट ऑफ गोवा आसा म्हणून आनी ताका येवपाक मेळचें ना. आनी ताचो फुडलो जो टायम आसा तेची अवेलेबिलिटी आसा तेची अवेलेबिलिटी तेजे ऑफिसांच्यान आमकां पार्टेक कळयतलें म्हणून, म्हणजे तेजें ऑफिस आमकां कळयतलें आनी तेजे कितें तरी प्रायर कमिटमेंट्स आसा आनी जो पॉलिटिकल टायम आसा आनी क्लॉक टायम हो दोनूय डिफरंट आसल्या कारणान ताका हांगा येवपाक मेळोंक ना म्हणून तेणी आमकां सांगलेलें आसा. सो आमी रावले हेजेर, आमी मागीर आमची मिटींग घेतली, आमी डिस्कशन केलें आनी आमी ताका आतां जस्ट आमी ताका रिप्लाय केला आनी ताका सांगला की तेचो केन्ना टायम आसा तो टायम बेगिनांतल्या बेगीन आमकां तेणी दिवचो, कित्याक हो मॅटर जो आसा हो खूब सिरियस मॅटर आसा आनी हो जो इशू चल्ला तो आमकां जाता तितल्या बेगीन रिजॉल्व करपाक जाय, हेजेर कितें तें सोल्युशन काडपाक जाय. सो आमी आमदाराक बरयला की तेच्या ऑफिसाक तेणी सांगचें की जाता तितल्या बेगीन तेणें आपलो टायम आमकां अवेलेबिलिटी आहा ती कळोवची, सो दॅट आमी त्या दिसा प्रेजंट रावन ती मिटींग घेवन कितें आहा कितें ना तेजेर जाता तितलें एक बरें सोल्युशन काडपाचें म्हणून. सो नो डिसिजन एट द मोमेंट. सद्या डिसिजन म्हणजे आमी डिसिजन घेवपाक शकना, कित्याक आमकां आमदारा कडेन उलयल्या शिवाय आमी कसलें डिसिजन घेवपाचें आमकां तरी सारकें दिसना, कित्याक तेचें कितें आसा म्हणणें तें आमकां कळपाक जाय. कित्याक लास्ट टायम आमी ताका 2 फावटी CECनूय ताका आपयल्लो. CECचें जे मिटींग डिस्कस जाता ते आमी 1 वीक पयलीं घालता, ग्रुपान घालता, ज्या ग्रुपान तोय आसा. सो एवरी टायम एक वीक पयलीं CEC मिटिंगेची नोटीस दिवन सुद्दां आमदार पावूंक ना. मागीर आमी ताका इमेलूय केल्लो की जे आमचे डॉक्युमेंट्स कितें ताका पळोवपाक जाय, मिनिट्स ऑफ मिटींग पळोवपाक जाय, नाजाल्यार 5 मेंबर CEC बॉडी जी CECची कमिटी आसली जी सांद्रे ब्लॉका वांगडा मिटींग घेतल्या तेंच्यांनी कितें रिपोर्ट दिला तो पळोवपाक जाय. तो कितें आमकां डोनेशन दितालो ते डोनेशनाचें आमी फंड युटिलायज खंय करता, कशें करता, कितें करता तें पळोवपाक जाय जाल्यार तेणी ऑफिसान येवचो, तेणी आपलो टायम दिवचो म्हणून आमी तेच्या कडेन हेच्या पयलीं टायम मागलेलो. पूण तेणें टायम दिवंक ना म्हणून आमकां आमचो टायम दिवचो पडलो. आतां आमच्याय टायमार तो आयज पावोंक ना, बट आमी आतां परतो ताका सांगला की तेचो टायम कितें आहा तो तेणी आमकां सांगचो, कित्याक हो पयलीं आमी सांगलेलें, आतां सेकंड टायम परते सांगता की तेणें आपलो टायम आमकां सांगचो आनी त्या टायमार तेणी येवचो हांगा. आमी आसतले आनी कितें आहा तें डिस्कशन तेणें फेसबुकार आतां एक मेसेज घातला ना कितें घातला दॅट वॉट एवर इट इज, कितेंय जावं आपूण गोंया खातीर झगडटलो, आपूण हिंगा येयला कितें पोजिशनाक लागून कित्याक लागून एकूच पूण गोंया खातीर. Revolutionary Goans was not for one man but for everyone who truly loves this land. हें एकदम बरोबर आसा तेजें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही खंयच्या एका मनशाची ना, एका प्रेजिडंटाची ना, नाजाल्यार एका MLA ची ना. सो ताका लागून हें जे तेणी लायन बरयला ती एकदम करेक्ट आसा. आनी म्हणून कालूय आमी सांगला की पार्टी सुप्रीम, पार्टीच्या वयर कोण ना इंडिविज्युअल. 1 मनीस 2 मनीस 10 न्हू 100 न्हू 1000 मनीस पासून पार्टीच्या वयर ना. सो तो ते कितें बरयला हांवूय सहमत आसा भितर आनी एकदम करेक्ट आसा. इनडायरेक्ट तुमकां पॉयंट मारला न्हू तेणें तो इनडायरेक्ट दिसना तुमकां पॉयंट मारला. इट इज नॉट म्हाका मारचो ना, कित्याक हांव वन मॅन ना न्हू. म्हाज्या फाटल्यान काल पयले तुमी कितले भुरगे आसले आनी कितली CEC आख्खी ऑलमोस्ट 70-80% CEC म्हाज्या वांगडा आसली. सो वन मॅन म्हणपाक म्हाका तरी म्हणूंक ना, तेणी कोणाक म्हणला आय डोंट नो. नो पूण आयज सगळ्यांक सकाळ आहले तितले आयज आपोवपाची गरज ना. ना. आयज कितें आहलें पळय, CECक आमी 2-3दां CEC जाले, तो CECक जर 3दां CEC जाली जेका तो येवंक ना. सो जर तो फूल CEC बॉडीक जर फेस करपाक जर तो ताका जायना नाजाल्यार ताका ना जाल्यार म्हणून आमी चिंतलें की आमचें रिलेशन क्लोज रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन आसा. सो ताका लागून आमी चिंतलें की एटलिस्ट आमकां तरी मेळोन कितें तें सांगचें.
फाल्यां जर ताका दिसता की हेतूंतले ह्या तिनांतलोय आनी जर कोण कट ऑफ जावपाक जाय तो कट ऑफ करपाचो तें तेणी सांगचें बाबा हांव नाका नाजाल्यार अजय नाका नाजाल्यार तो नाका दोग जाणां कोणा कडेन कित्याक दोग जाण तरी मिनिमम जाय बसपाक डिस्कशनाक सो एटलीस्ट दोग जाण कोणा कडेन जर बसपाक जाय ती नांवांय तेणी तेच्या कमिटीच्या तेच्या ऑफिसाच्या थ्रू आमकां सांगची बाबा हे दोग जाणां कडेन आपूण उलयतलो म्हणून सो ते दोग जाण आमकां प्रॉब्लम काय ना दोग जाणां मिनिमम 2 खंयचे चूज केल्या जाता तिगूच जाण जाय अशें आमकांय काय कंपल्शन ना. पण मनोज तुम्ही कितले दीस बिगर रावंक शकता आनी तुमकां दिसना की विरेश पार्टीक लायटली घेता असो कित्याक तुमी इतके हे धाडले म्हणटा पळय आमी धाडले ते लायटली घेता म्हणूनच काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली. जर हे सगळें जो मॅटर आसलो तो इंटरनली जर सॉल्व जाल्लो जाल्यार ते फेसबुकारूय येवचे नासले आनी ते प्रेस कॉन्फरन्सानूय येवचे नासले. ते येयले कित्याक ताका भरपूर टायम जालो ह्या गजालीक की ही गजाल जी आसा ती इतली कंटिन्यूअस चालू उरली की आमच्याय कडेन तो ऑप्शन नासलें कित्याक फाल्यां आमकांय क्वेश्चन येताले भितरल्यान एंटी पार्टी एक्टिविटीज थोड्यांचे चलताले ते दिसान दीस वाडत रावताले आनी ताका लागून आमकांय दिसलें की आतां खंय तरी लोकांक हें सांगचें भुरग्यांकूय कळचें कित्याक आमकांय प्रत्येक भुरग्याक कॉल करून सांगपाक आमच्याय कडेन टायम ना आनी ते लॉबिंग करपाक आमचें हॅबीट ना सो आमी ते लॉबिंगूय करपाक वचोंक ना काय ना म्हणून आमी चिंतलें की हें कितें आहा तें प्रेस कॉन्फरन्सा माध्यमांतल्यान लोकांक कळोवचें कितें जालां तें कित्याक आमकांय प्रत्येक फावटी फोन येताले तुमचेय फोन येताले लोकांचेय फोन येताले सपोर्टरांचे फोन येताले आमच्या मेंबर्सांचे फोन येताले सो ते कितें आहा तें क्लियर करपाक लागून काल आमी प्रेस घेतली. सो तुवें जशें सांगलां पळय तें आनी तेणी विरेशान जें बरयलां की एका मनशाची पार्टी न्हू ताका लागून कोणेच पार्टेक लायटली घेवपाचें न्हू इतलेंच सांगता फाल्यां तूं प्रेजिडंटाक लायटली घ्या नाजाल्यार सेक्रेटरी घ्या ट्रेजराक घ्या डजंट मॅटर पूण पार्टेक कोणेच लायटली घेवपाची न्हय कालूय सांगलां हांव परतून सांगता. पण हाऊ लॉंग यू कॅन वेट फॉर इट युअर डिसिजन तुमचें डिसिजन घेवपाक ना, आमी ताका आतां सांगलां इमिजिएट की आयज सोमार सो म्हाका दिसता ह्या विकाच्या भितर आतां तो गोंया भायर आसा म्हणून अशी तेजी एक ईमेल आसा ती ईमेलूय इतल्या स्ट्रॉंग इंग्लीश आसली की वी वर शॉक की असली इंग्लीश आतां ही खंयच्यान येयली लायक काँग्रेसचो शशी थरूर आसा पळय त्या टायप ती इंग्लीश आसली म्हणजे ती अंडरस्टँड करपाक आमकां चॅट जीपीटीन घालचें पडलें सिम्प्लिफाय म्हणून मारचें पडलें कमांड दिवचो पडलो इतले कडक तो मेल आसलो अंडरस्टँड जावपाक म्हणजे भितर एक स्टेटमेंट आसलें एक ते म्हणजे ते आमी कन्फ्यूज जाले की एक स्टेटमेंट आसलें की पॉलिटिकल टायम एंड क्लॉक टायम अबाउट डिफरंट थिंग्स म्हणजे पॉलिटिकल टायम आनी क्लॉक टायम आतां आमकां कळोंक ना की पॉलिटिकल टायमाक लागून डिफरंट वॉच येता कोणें बोटान नाजाल्यार एपलान कोणें काडला आमकां खबर ना जाल्यार तो पॉलिटिकल टायम कितें आनी क्लॉक टायम कितें आनी दुसरे पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना मिटींग आपयता तेन्ना ते क्लॉक टायमाचेर आपयता काय पॉलिटिकल टायमाचेर आपयता हें आमकांय खबर ना कित्याक आमची नवीन पार्टी अशें जर कितें जर ताका खंयच्यान कळ्ळां नाजाल्यार ताका खबर आसा की पॉलिटिकल टायम डिफरंट आसा आनी त्या टायमार आपोवपाचें बीन जाल्यार तें तेणी आमकां सांगपाचें की वी आर कन्फ्यूज की आमकां कळोंक ना तें कितें तें तुम्ही म्हटलं की शशी थरूराचे काँग्रेसीचे लिडराचें नांव घेतलें ना तुम्ही जाणात शशी थरूराची इंग्लीश जशी आसता पळय जी अंडरस्टँड करपाक डिक्शनरी ओपन करची पडटा चॅट जीपीटी ओपन करची पडटा तशी त्या टायप तो स्टेटमेंट जाले ते कळपाकूय मातशें आमकांय डिफिकल्ट सो यू आर लिंकिंग हिम टुवर्ड्स काँग्रेस ना लिंकिंग न्हू हांव कित्याक पळय आतां तुमी जाणा कितें इंग्लीश अशी येयली की पयलीं शशी थरूराचें नांव येता सो ते हितून ते येयले इट इज नॉट बिकॉज ऑफ काँग्रेस शशी थरूर एक डिफरंट एक आयडेंटिटी आसा तेजी तुमी पयला आसतले भायर वयता तेन्ना तेजी इंग्लिशीचे videos येता रील्स येता मीम्सूय येता But you should be happy that your MLA's language is good. आय एम व्हेरी मच हॅपी आमी जी ताका 4 वर्सां ट्रेनिंग दिताली म्हणजे आमच्याकून चड बरी इंग्लीश जाल्यार आमकां तितली कळना म्हणून आमकां सिम्प्लिफाय करची पडली वी आर एक्स्ट्रीमली सो यू आतां पत्ता म्हणटा तूं तुवें ट्रेनिंग दिलां नो आमी हे तरी बाबा दिवंक ना इतली इंग्लीश आमच्या कडेन हें ना कित्याक आमकां इंग्लीश करतले जाल्यार आमकां चॅट जीपीटी खूब करचें पडटा आमकां बट वी आर एक्स्ट्रीमली हॅपी की एवरी टायम जो मेल येता तो हेतून इंग्लीश इम्प्रूव जायत आसा आनी बरें आसा ग्लोबल लेवलाचेर फाल्यां जर आमचो आमदार पावलो जाल्यार इंग्लीश 100% युजफूल युके पावन जाली दिसता ती इंग्लीश मातशी पॉलिश पळय युके पावन जाली काय खंय जाली आमकां तें खबर ना बट 100% दॅट इंग्लीश हॅज इम्प्रूव्ड खूब इम्प्रूव जालें इतली जालें की आतां ती पार्टेक अंडरस्टँड करपाक डिफिकल्ट पूण मनोज तूं ताका क्रिटिसायज करता म्हण दिसना क्रिटिसायज तूं उलयता त्या भाशेन तूं क्रिटिसायज करता कहो दिसता ताका आमच्या आमदाराची इंग्लीश इतली सद्या बरी जाल्या तुमकां जाय जाल्यार तो मेल आमी फॉरवर्ड करता तुमकां जर तो एका हितून जर कळटा जाल्यार तुमी आमकां सांगा हो आमकां एका परत आमचा आमदार म्हणटा आमचा आमदार अजून तुमचोच आमदार आमचोच आमदार अजून आसा मानता तुमी अजून आसा माझ्या तोंडांच्यान जितले आमचो आमदार म्हणून येयला पळय तितलो तेच्या तोंडांच्यान आमचो प्रेसिडेंट म्हणून येवंक नासतले कित्याक हो आमदार काळजान आसा कित्याक त्या आमदाराक घडयला आमी ह्या पार्टीन घडयला
वांगडा एका खाटीचेर न्हिदला, एका ताटान जेयला. सो आमचो आमदार काळजान आसा तो काळजान उरतलो. मागीर तेणी धरून ना म्हणटा काळजान तुका तेणी. तुवें आतां म्हटलें पळय प्रेजिडंटा काळजान कितले धरून ना तितले तुवें ताका धरला म्हणून. पळय कितें आसता की एक बापूय जर आसा ना आवय बापूय आसा, आपल्या फाल्यां भुरगो कितलोय आवय बापाय कितें म्हटलें जाल्यार आवय बापायच्या काळजान भुरग्याक लागून तो मोग आसताच. सो विरेशा बद्दल जो मोग आसा तो म्हाज्या काळजान उरतलोच. तो मागीर पार्टेन आसतलो पार्टेन नासतलो तें आमकां खबर ना. तें फुडलें गजाल. तें 27 मेरेन सगळें कितें आहा तें कळटलें. पूण मोग जो आसपाक जाय का आपल्या भुरग्या प्रती तो मोग सदांच आसतलो काय नासतलो ना. तें आमचें डिसिजन न्हू. इंडिविज्युअल डिसिजन कोण कितेंय घेवपाक शकता न्हू. आमी कोणा खातीर डिसायड करपाक शकना न्हू. ना तुका डावट आसा काय म्हणटा? डावट बीन अशें कांय ना. पळय कशें आतां कोण कोणा बद्दल कांयच सांगपाक शकना. आतां तुमी पळयला हेच्या पयलीं राघव चड्डान कितें केलें, कोणें चिंतलें ज्या राघव चड्डाक केजरीवालान इतलो घडयलो, तेका टिकेटीक सुद्दां कोण म्हणटा पयशे नासले, आनी तेन्नाच्यान तेका घडोवन इतली फेम दिली, नेम दिली, ट्रेनींग दिली, पोजिशन दिलें, लास्टाक तो बीजेपीन गेलो. सो सांगपाक जायना न्हू कोण कितें करीत तें. सो आरतीचो राघव चड्डा विरेश गोंयचो राघव चड्डा ना तें पळय कशें आहा, राघव चड्डा जातलो ना कितें आहा तें प्रत्येक इंडिविज्युअलाचेर आसा. तेका पार्टी कोणाक कंट्रोल करपाक शकना. कित्याक हांगा पार्टी कोणाक पगार दिना, पार्टी कोणाक पोसिना, पार्टी कोणाक हांगा डिक्टेट कर. हांगा पार्टी व्हडल्या व्हडल्या पार्ट्यांनी फंड दिवन आमदार निवडून हाडलेले गेले जाल्यार तेका आमच्या हातीन तें कांय ना. फाल्यां आमचे आनी 4 येयले, फाल्यां कोण वयतलो कितें आहा तें आमच्या हातीन कांय ना. आमी फक्त कंट्रोलान दवरपाक शकता. फुडलो फायनल डिसिजन आमचेर नासता न्हू. फाल्यां तो समज गेलो काँग्रेसीक, खबर ना की तुमची फुडें पार्टी आसतलो काय ना तो. आतां पळय कितें आहा, आमदारान सद्या तरी पार्टेचे जे प्रोटोकॉल्स आसा ना जाल्यार पार्टेचे जे इमेल्स आसा जशें तुमी सांगले तशें ते लायटली घेतलेले आसा. जो पार्टेचो एक नोटीस गेल्ली की एंटी पार्टी एक्टिविटी करणारो जो जुलियस आल्मेडा तेच्या पासून पयस रावचें म्हणून, तो पयस तेणी दवरूंक ना. सो हे सगळे जे घडामोडी घडले तेका लागून आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली. फाल्यां तेच्या मनान कितें आसा कितें ना हें आमकां खबर ना. तें तुमी तेका विचारचें जेन्ना मेळटा तेन्ना. बट आमी एज फार एज पार्टी इज कन्सर्न आमकां दिसता फक्त विरेशा कडेन तेच्या लिगल एडवायझरां कडेन बीन न्हू, फक्त विरेशा कडेन आमकां प्रायवेट एक मिटींग करपाक जाय. तुमकां परतून रिपीट करता, आमी 3 जाण आसा आनी जर तेका दिसता हेतूंतलो एकटो कोण तरी मायनस जावपाक जाय, हांव मायनस जावपाक जाय नाल्यार अजय जावपाक जाय नाल्यार विश्वेश जावपाक जाय जाल्यार 2 जाणां कडेन सुद्दां मिटींग करपाक आमची तयारी आसा. आमी तेका प्रेसाच्या माध्यमांच्यान हें कळयताय. आमी इमेलाचेर घालूंक ना पूण आमी तुमच्या माध्यमांच्यान तेका सांगता. सो जाता तितले बेगीन तेणी टायम दिवचो, आमच्या कडेन वचचें आनी कितें आहा तें एक बरें सोल्युशन टायम फ्रेम दिना तुमी तेका. टायम फ्रेम तेका तो एकूच ऍड करता. जसो विरेश डिले करता म्हटले तेणी तर आमी 1 तारखेची नोटीस धाडली तेका, तो रिप्लाय करतालो, रिप्लाय करूंक ना तेणी. 10 तारखेची रिप्लाय धाडली की मिटींग 10 तारखेक. तो 10 तारखेकूच सांगतालो मिटींगेक येयना म्हणून. मागीर आयची कालची मिटींग जाली, कालूच तिने सांगले आपण येयना म्हणून. एक्चुअली नोटीस आसताली 1 वीक पयली. कालची नोटीस तितून आमी काल सांजची धाडलेली, आयज तिने दनपारां सांगला. तर जेन्ना तुजो ऑफिस स्टाफ आनी ऑफिस तुजें सांगतले की मिटींग बाबा आपूण रेडी आहा, आमी तुका प्रॉमिस करता की आमी डिले करची ना, आमी तुका रिप्लाय सादे भाशेन करतले की आमी रेडी आसा म्हणून. तुजो टायम तुजी डेट तूं सांग आनी बेगीच्या बेगीन सांग आनी हें कितें आहा तें काबार कर. ओके सर. Monu Chief, if Viresh leave the party, then what will be the future of the पळय RG? सद्या आमी बरेच चिंतया म्हणून आमी आमदारा कडेन मिटींग घेवपाक सोदता की आमचो आमदार परतो म्हणटा आमचो आमदार आमच्याच कडेन रावचो, आमच्याच कडेन उरचो. ही आमची देवा कडेन एक मागणी आसा आनी तेकाच लागून आमी हेचेर सोल्युशन काडपाक तयार जाल्ले आसा आनी सोल्युशन काडपाक आमी तयार आसा. सो म्हाकाय दिसता की आमदार येतलो, आयज तो गोंया भायर आसा, येतलो एक दीस बसतलो आनी हेजेर बरें सोल्युशन येतलें. सो तो वयतलो ना ते गजाली आनी थंय सोडटलो तें फुडलें हें नाका. आमी सद्या मॅनिफेस्ट करया की तो आसतलो म्हणून आमच्या. म्हणून आता इतक्यो पार्टी आसा गोंयांत, खंयच्याच पार्टीन तेंचे अशें कितें एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाले कितें जालें तें केन्नाच फेसबुकार घालूंक ना, जो केन्नाच अशें प्रेस कॉन्फरन्सीन घेवन सांगिना. हो तुमचो न्यू कितें मॉडल अशें सांगता? तूं सारकें फॉलो करिनासतलो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक. हेच्या पयलीं काँग्रेसीन जावं बीजेपीन जावं हें सगळें जावन तेंच्या पार्टी प्रेजिडंटा कडल्यान तूं घेतालो खबर ना, पूण बाकीचे रिपोर्टर तरी ते तेंच्या कडल्यान बायट घेता. स्पेशली गोविंद गावडेचे आनी कोणाची झगडी जाता खंय तो
बाबू आजगांवकर आनी आल्लेकरांची झगडी जाता आनी तेन्ना दामू नायका कडेन वचून बसता नाल्यार आनी कोणाय जाता सारकें, पूण फेसबुकार केन्ना ते घालिना. फेसबुकारूच जाता म्हणूनच ते येता न्हू फेसबुकाचेर येता म्हणूनच ते पोस्ट मिडियान येता न्हू मिडियाक दिता न्हू भायर मिडियाक दिता न्हू तुवें मिडियाचेर जेन्ना फोनूच घेवंक ना जेन्ना तुवें फेसबुकार पोस्ट घातलेले पळय तेन्ना तुका कॉल केल्लो कितें जालां काय विचारून तेन्ना तुवें कोणाचो फोन घेवंक ना. म्हाका जेन्ना दिसलें की जें कितें आसा तें मिडिया फुड्यान सांगपाक जाय त्या दिसा हांवें सांगलें म्हाका दिसलें ज्या दिसा हांवें पोस्ट घालपाक जाय त्या दिसा म्हाका दिसलें हांवें पोस्ट घालपाक जाय हांवें घातलो. आमी मिडिया पासून काय लिपोवंक ना काय फोटींग उलोवंक ना जें कितें आसा तें 2 वरां बसून सांगलें. तुमच्या कडल्यान 100 क्वेश्चन येयले 100 क्वेश्चनाचे आन्सर दिल्या उपरांतूच आमी उठले. ह्या एसी आमची खटारी एसी आसा व्हड तितून गरमी जाली तुमकांय गरमी जाताली आमकांय गरमी जाताली तरी 2 वरां तुमी बोल्ले आमी बोल्ले सगळीं उतरां काल सगळीं मेळ्ळी. आणि एक एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज करता नाजाल्यार शोकोस नोटीस धाडला नाजाल्यार डिसिप्लिनरी एक्शन घेता आमदाराचेर हे आमी सोशल मिडियाचेर कोणीच घालूंक ना. हे आमी काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला पयलीं एक कोणी आउट केला जी तेंच्यांनी ते 4 जाण प्रेस घेतला पण तेंच्यांनी सांगला की आमदाराक शोकोस नोटीस काडला म्हणून. मागीर तुमी हिंगा सांगता करूं दिसता आमदाराक शोकोस नोटीस काडला म्हणून. मागीर आमी ते आउट केला. हेच्या बद्दल आमी जी डिसिप्लीन आहा तो आमचो जाल्यार एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज कितें आहा पळय तेज्या रिलेटेड मिलिशाक आमी हें केला ते आमी केन्ना आउट करूंक नासले ते आमी म्हाका दिसता कालूच ऑफिशियली आउट केला. मनोज म्हाका सांग तुवें फेसबुकार जो पोस्ट घातलेलो की पार्टी तुका जाय आसलेली आपूण येवपाचो मरे आपणें सगळे लायव्ह दिला हे तुवें कोणाक घातलेलें? हे गिरीशाक घातला. सो ते काल तुमकां आमी सांगला न्हू की काल तुमकां सांगला की मडगांव एक मिटींग जाली तेच्या लिगल एडवायजरान हें केलें की पार्टी टेक ओवर करपाची नाजाल्यार सीईसी बॉडी चेंज करपाची नाजाल्यार कोर्टान वचपाचें हें सगळें डिसायड जालें डिस्कशन जालें थंय म्हणून म्हाका तो पोस्ट घालचो पडलो आनी ते मिटिंगेक विरेश हजर आसलो तेका लागून विरेशच घालचो पडलो कित्याक आमचो आमदार तो आमकां तो आदित्य देसाय लागना तो तेणी सांगला न्हू खंयच्या तरी हितून पर्यंत की आपूण तेजो लिगल एडवायजर आपणाक घेतला म्हणून सो तो आसलो म्हणून हांवें म्हटलें की तो त्या मिटिंगेक तो आसतना जर हें डिस्कशन जाता पार्टी कशी टेक ओवर करपाची सीईसी कशी फोडपाची लॉबिंग कशें करप हें जर सगळें डिस्कशन जाता पार्टीक कोर्टान कशी व्हरपाची जाल्यार तेका लागून म्हाका घालचें पडलें की म्हाका इमोशनल दिसलें की बाबा जें आमी तेका सीईसीक सांगलेलें तुका पार्टी जाय ह्यो घेवन व्हर म्हणून जाल्यार तें तेणी करपाक जाय. मनोज हांगान आतां सगळेच लायव्ह आसा आनी इवन तुमी तुमचे पेजीर लायव्ह आसा आनी एक तुमचो फॉलोवर आसा ताणें कॉमेंट केलां की इट इज व्हेरी सॅड टू सी आ पार्टी गेटिंग डिस्ट्रॉयड तांकां तुमचे मॅसेज कितें आसतलें? जे आमचे सपोर्टर आसा वेल विशर आसा आमकां कंटिन्युअस फोन येत आसा प्रत्येकाक हें दुख्ख जालां कित्याक ह्या सपोर्टरांक लागून आमच्या वोटरांक लागून वेल विशरांक लागून ही पार्टी घडलेली आसा. ह्या पार्टीचे फायनान्शियल सुद्दां जे आसा ते आमच्या सपोर्टरां कडल्यान वेल विशरां कडल्यानूच जाता खंयच्या कॉर्पोरेटां कडल्यान जायना. सो तेका लागून प्रत्येक मनशाक जी वोट्स आमकां पडटा आनी पडला त्या प्रत्येक वोटरान जे आमकां पयशे घेवच्या आदी आमचेर विश्वास दवरून जो वोट केला पळय प्रत्येकाक दुख्ख जाता 100% तांकां दुख्ख जातलें आमकांय तें दुख्ख जाता आनी तेंचे चिंतूनूच आमी आमचो इगो एटिट्यूड कितें म्हणटात एरोगन्स सगळें कितें म्हाका आसा म्हणटा सगळें सायडीक दवरून आमी आतां आमदाराक मेळपाक आपयता कित्याक आमकां हेचेर एक सोल्युशन काडपाक जाय. कितें जालें जर मिस्टेक तेज्या कडल्यान जालां आमच्या कडल्यान जालां वॉट एवर मिस्टेक्स कितें आसा ते सायडीक दवरया कितें तें एक सोल्युशन काडया आमच्या वोटरांक लागून आमच्या लोकांक लागून आनी आमच्या पार्टीक लागून. ओके थँक्यू. बरें. थँक्यू.